Yun, nag-retrigger. Good job. Free spins. Good job ka dyan, kaibigan putik. Ay, plus 5 lang. Kala ko plus 10 ulit. Puno sana to. Isang helmet lang, di pa binigay oh. Yan na, naglalabasan na yung multi guys. Sana mag-tumble-tumble na. Pwede na yan, multi na yan. 22, pwede na yan. Malaki-laki na yan. Kailangan natin tumble marami. Papuno na to. Kaso pinipigilan niya guys. 8 spin pa yan oh. Ang luwag-luwag eh. Pwedeng blue, pwedeng orange, hindi niya binigay. Pink! Ito coins. Coins sana. Anong malaki tong coins? Alam ko eh. Blue coins. Coins sana. Yan! Tapusin na natin to, Athena. Kanina ka pa eh. Huli ka. Kunik mo nang ikunik. Lahat ng gusto mo ikunik, ikunik mo. Blue, pink. Daming pwedeng tamaan eh. Orange, blue. Scroll. Blue. Coins ulit. Sayang. Sampu na lang oh. Bukas na oh. Orange. Blue, sure na. Coins na lang. Coins sana ulit. Sure na yung scroll eh. Yan na, sure na yung coins. Good job. Punuin mo na yan, Lods. Sarado na natin to. Green. Green sana, boy. Green. Kala ko tapos na. Putik ka. 50k times 33. Woo! Puno na yan, boy. Wala na. Non-stop na to. Bigay mo na ng ibigay ang hilig. Green, sure. Ito, mangkok, oh. Ano ba yan? Ba't mo tinapos agad? Huwag mo tapusin agad, boy. Sayang, ito na tayo. Nandito na tayo, Lods, oh. Coin sana, baksak mo na lahat na. Sayang, oh. Pero thank you, Athena. Pehit malo ka pala. Pandayo ka, Lods. Ah!